Ok, voilà, bienvenue encore dans cette vidéo. Tunakamata maintenant gamme ya mi majeur. Je tuelewe bien parce que bon, watu wote hawayake ya limoya. Ndio maana hatuwezi kamata exemple moja. Mi majeur. Mi majeur. Alors, mi majeur parce que tunasema tuseme ni gamme ya mi majeur. Alors, note de base mwile gamme ni mi. Ça va? Donc on peut déjà se dire que il est gamme itaenda de mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi. Voilà, gamme itaenda de mi a mi. Gisi hapa tulitoka de ré a ré. Na hapa yulu tukatoka de do a do. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ile ndio gamme ya do majeur. Ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré. Ile ni gamme ya ré majeur. Maintenant ba tunakonstitue gamme ya mi majeur. Tuko nafata hii formule ya gamme majeur ndio tuko nafata. Donc entre note ya kwanza hapa kuko A, B, tutezi representer vile A, B, C, D, E, F, G, H. Alors entre note A na B kunapasha kuwa un ton. A yetu ni mi sa i na B yetu ni fa. Donc entre mi na fa, entre manote zile za kufatana vile pale kunapasha kuwa un ton. Or tunajua deja que a partir ya gamme ya do majeur, tunajua deja que entre mi na fa kuko naturellement kuko un demi-ton. Kuko un demi-ton. Pourtant hapa il faut kunakuwa un ton. Cela veut dire note ya kufata haitatoka ku-mi mpaka fa, itatoka ku-mi mpaka note ya yulu kidogo kufa de un demi-ton. Donc automatiquement ni fa mais yenyisha kuwa augmenté de un demi-ton. Ni fa dièse parce que tusemaka tuseme dièse ndio yenye ina augmenté ya kaso ya note de un demi-ton. Donc tunatoka ku-mi tunaenda kufa dièse kuko un ton. Entre fa dièse na sol kuko un demi-ton, hakuna un ton. Fa dièse parce que fa dièse ni note yenye ku intermédiaire entre fa na sol. Alors tukasema tuseme tunatoka ku fa dièse tunaenda ku sol kuko un demi. Pourtant il faut kunakuwa un ton. Donc na hii dièse hii sol na il faut tunaidieze tena kidogo inakuwa augmenté. Na hapa na kumekuwa espace ya ile un ton. Tukatoka ku sol dièse tunaenda ku la. Tunajua deja que sol dièse ni note yeniko intermédiaire entre la na sol. Alors entre sol dièse na la kuko un demi-ton tout simplement. Na il me respectait déjà il est formule pale ya un demi-ton. Entre la na si kuko un ton. Entre si na do kuko un demi. Naturellement kuko un demi-ton. Maintenant je connais un ton parce que tungali hapa je connais un ton. Il faut tunadieze hii do. Alors pale na kumekuwa un ton. Entre do na ré kuko un demi. Entre do dièse na ré kuko un demi-ton. Mais je connais hii un ton. Il faut tunadieze tena hii ré. Na pale na kumekuwa un ton. Maintenant entre ré dièse na mi kuko un demi-ton. Kuko un demi-ton. Na ile un demi njo iye demi ya mwisho hapa. Na ile ni mene. Alors tunakia constater que mu gamme ya mi majeur muko fa iko diésé, sol iko diésé, do iko diésé, na ré iko diésé. Donc nyimbo sa itaandikwa maintenant kuporte. Kuporte sa itaandikwa kuporte ju ihandikiwe mu gamme ya mi majeur. Kuporte watarepresente namuna gani? Tunaona sasa hapa tunatia mu clé de sol. Tukishatia mu clé de sol tuna representer. Tunaona ke fa iko diésé. Sol iko hapa ku deuxième ligne. Sol, la, si, do, ré, mi, fa. Pale ndio kuko fa ku ile ligne. Donc hapa ndio kwetu tunatia ile dièse. Tunaendelea. Deuxième note niko diésé ni sol. Sol donc sol ndio iko diésé. Tunakamata sol. Sol,
sol njo iko hapa ku deuxième ligne, tunapanda sol la si do re mi fa sol, ile dièse tunakia itia hapa iko dieze. Note ya kufata yenye iko dieze ni do, iko dieze. Tunatafuta do a partir ya hii sol, sol la si do. Hapa ndio kwenye kuko nani, kuko do. Donc tunaleta dieze yenye iko ku do pale. Tunatafuta tena note yenye iko dieze ingine ni re. Donc tunakamata sol la si do re, tunaleta ile dieze pale. Alors wakati munyimbo sur une portée, wakati kuporte kuko hizi madieze zi 4, tunawaka deja na tunajua ke zile madieze zi 4 zinatokana na kukua na kulikuwa constitué gamme ya mi majeur, parce que tumeona ke mule mko madieze zi 4 mi majeur. Automatiquement wakati tunaona hizi madieze zi 4 hivi mbele ya clé, ça peut même mettre la clé de fa. On va voir tout ça. Itezi kwa clé de fa na itakuwa motu ile madieze vile. Ça veut dire que nyimbo iko mugame, inahandikiwa mugame ya mi majeur. Hapa tuseme nyimbo inahandikiwa mugame ya re majeur, na wakati mko madieze zide zinatoka pale vile. Tunaona muporte sa hamuna hapa dieze fulani. Cela veut dire que na gamme ça ilikuwa constitué na hamkukua dieze fulani, et cela correspond à quelle gamme? À la gamme de do majeur. Do, re, mi, fa, sol. Tuliona ke ile formule iko respecté na hamuna dieze fulani. Alors wakati hamuna dieze fulani, cela veut dire que na tuko mugame ya do majeur. Wakati tuko muko madieze mbili, alors na tuko mugame ya re majeur. Wakati muko madieze zi 4, alors na tuko mugame ya mi majeur. Donc voilà, maintenant kila mtu atezi jiexercer gisi tumekuwa nafaa. Kila mtu atezi jiexercer kwenye iko kukonstituer zengine magamme majeur, constituer zengine magamme majeur, par exemple fa majeur, la majeur, ainsi de suite. Alors ndaanza bapatia kwanza ka échelle kidogo juu msikuwe na jitrombe. Donc on trace une ligne, je ne baonesha maintenant gisi vitu viko. Soit cette ligne là ile yenye nimetrace, kwa ile ligne tunatia kwa note. Donc voilà. Alors tunajua ke tunakamata comme gamme de référence do majeur. Donc hapa kuko do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tunajua ke entre do na re kuko un ton, entre re na mi kuko un ton, entre mi na fa kuko un demi ton, un demi ton. D'ailleurs pale tutezi fa hivi, tutezi ashire hivi pour montrer que hapa hakuko possibilité ya kupatikana note yenyiko andre, yenyiko intermédiaire andre hizi manote zimbili. Sol na la kuko 1, la si kuko 1, sol la kuko 1, la si kuko 1, na si na do kuko 1 demi ton. Nao tunaashire vile pour montrer que hapa hakuexiste note intermédiaire andre hizi manote zide. Hakuna ingine so yenye ko andre azo pale. Pourtant entre do na re kuko son intermédiaire. Entre re na mi kuko son intermédiaire. Entre fa na sol kuko son intermédiaire. Entre sol na la kuko son intermédiaire. Na entre la na si kuko son intermédiaire. Ils sont donc utezi toka ku do, unapanda juste kidogo, mena hauyafika ku re. Do re, ndio vile tunasemaka do re. Mimi unaweza sema do re, do re. Utakosatike hii do haiko ni do, tena haiko re, ni do re, do re. Voilà. Alors hii so intermédiaire, par le fait que tunatoka kudo tunapandia hapa, hii
hii wanataka mo do die donc ni do yenye iko diese parce que tulitoka huku kwenye do tunapandia pale. Tungetoka kwenye re tunashukia hapa re do re do 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 re do. Voilà, ingekuwa re bemol juu na tuko na shuka, mais juu tunapanda ni do dièse. Voilà donc, ainsi de suite. Maintenant, joue constitué gamme majeure, il faut respecter il. Entre ré na mi, tunajua ke kuna kwa eton. Donc, vina correspondre. Mais entre mi na faku kwa demi. Donc, on suppose que mi iko deja hapa hivi. Hapa kuna kwa fa dièse. Mui gamme ya ré majeure. Hapa kuna kwa fa dièse, hapa kuna kwa sol. Voilà. Donc, hapa kuko eton. Hapa kuko un demi. Jusque là kuko un demi. Mais juku kuene eton ya ile formule, il faut tunatoka hapa tusikamate fa, tunakamata fa dièse. Donc hapa kumekuwa 1 na hapa kumekuwa 1. Alors jou note ya temps ya kufata ni un demi, tunajua deja que entre fa dièse na sol kuko un demi. Alors note ya kufata tafata kwa sol. Donc tunatoka ku ré, mi, fa dièse, sol. Ndio vile tulikonstitue hii game hapa ya ré majeur. Ndio vile tulikonstitue. Ndio maana mnaona ke kuko ré, mi, fa dièse, sol. Ndio hivi hapa. Graphiquement, mtu atezi kurepresenter vile ré, mi, fa dièse, sol. Ainsi de suite. Donc voilà, merci beaucoup. Tutapatana tena kuleso ya kufata.